Good morning everyone. Good morning STEM 12. Kumusta man mo? I hope you are doing okay. Okay, so let's begin. So let's have ang class no kanang capstone project muna tayo. Ayun. So after ani mag-record sab ko og ano uh, physics 2 na to na atong topic na to electromagnetic waves. So for karon, let's discuss first the capstone nato na subject. No? So this is a continuation for the methodology na uh, chapter methodology, no. So we already discussed the we already done. You are done with the class, no, kanang sa ito project design, and then the flow chart, the project flow. Okay, project design manatan na. Okay, so kung wala pa nag submit, please submit na kay nag start na ko og check. Ito na yung project flow, no? So karon our topic, you're going to make ang class, no, kanang next atong project flow is the preparation of materials, no. Preparation of the components, no? Okay, components slash materials, same rin na sila, no? Components. So mas ganahan kung mag components na lang, no? Components. Okay, mani atong focus karon components. So in order to kuan class kanang write the mga components class parts of our projects, mga parts, no, mga materials sa atong project capstone. So na ako'y mga example sa una, no, 2020, I think 2020 pa ni 2021 ang sa unang mga project. So muna ang among methodology sa una, no, methodology. So focus lang ta karon sa preparation of materials. So ay lang ni implementation application kanina dito na taan ni preparation of materials. So sa yung na notice, so na ay mga paano nila, no, ng materials nila na ilang gi-prepare. For example kanina, no, kanang ilang project kay kuan man ilang project automatic water school based alarm system using Arduino Uno and its implication to the students and teachers of senior high school in Carmen Agusan del Norte. So ang ilang project ani is kung every hour mag-alarm ang atong bell, no, every hour. Then kaset silang program dito nga pag recess mo alarm siya, automatic mo siya mo alarm. Okay, so actually nahuman na ni na ilan na nabuhat, no, pangahuyan na gini sa una, no, kana ilang project. Okay, so pwede ka na itong sundon na format, no, in making preparation of materials or components. Okay, okay ba class? Kaya okay ba sa inyo ne? Kaya ra ninyo ni, no? Kung batay gapunta kay this week pwede yun mo magbuhat karon, no, ipasa ninyo, submit ninyo next week so that kung ano mo you can do your kung ano project to ma-implement na yung project since na namoy kung ano preparation of material. Like for example, materials for the development of the project were collected and gathered, okay, which include the following, with description and specification daw, no. So manila Arduino na specification, RTC module nila, and also their Bluetooth, no, and also their bell nila, fire alarm bell, no? Or alarm bell o mga ila ding mga ano jumping wire, and also they have also voltage relay. So sinyong napansin ilang gi vertical, no, then nabutang nila specification dayon diri So asa nila nagikuha nara sa ilang sa internet na nagikuha klase ng mga specification
aron na makita. So another example no kani another example na apoy kani capstone, another capstone project sa una. Sa ni sila ba atong ilang taon ang kisa ning mga name ani sa una. Nara ilang ko ano implementation application Arduino Uno mo ni ilang specification silang Arduino, then naa sila water level sensor. So sa inyo na notice no real good na na materials ilang gi tawag ani sulod no gibuhat gipictura nila ilang real na materials, then put nila diri sa ilang preparation of materials kani GSM no kani na actually na wala pa ni na implement no pero na ilan na compone na assemble. Okay, so mo ni no mo ni ang pagsulat sa atong preparation of materials na part. Okay ra na sabtan ra. So in your project sulat ninyo no? Kung wala pa may materials o kung makapalit lantaw lang mo sa just ko na lang no search na lang sa internet pictures, images, then also search their specification. Okay, kung sa mga needed na mga projects o materials no sa inyong project. Okay, sabtan ba? Okay ra ba? And then assembling of components sa ilang gibuhat ilarang ginan wala kulang pa ni actually wala pa ni no kanina pa assembling of components ayop ni sila. So sa inyong buhaton sa assembling components, next part is ano to no mo to ang itong buhaton sa kan magbuhat ang image, then isulat na to ang description and on specification or specification na lang no specification and also put ang purpose, sulat po ng purpose ano lang so yung purpose sa yung functionality sa purpose sa kanina ano purpose. Okay, ay na lang siguro specification na lang kay kuan na kayo inyong so image yung material materials image yung material, and then write also the specification pila pa siya 5 volts ba, how many terminals so mga terminals plus man mga terminals. For example kani no RTC module na ay pila ka buok 1 ihapon nato no pila ka buok terminals 1 2 3 4 5 6 so ana unong ka terminals unsa to yung mga unsa to siya na terminals no say functions yung terminals gitataglain. Habot kani we na habot kani no infrared sensor. Okay, pila ka buok tulo no tulo ka terminals, so na positive na negative na ay na ground na out no kani siya class ba kani kani siya kani kita bantay mga VCC. So kung VCC nasa positive i-connect sa positive, ang ground i-connect sa negative, ang output i-connect dito sa mga pin no either analog pin or digital pin. Mo to itong paano mo to itong i-connect dito sa Arduino, i-connect na sila sa Arduino. Okay, inana siya no inyo around pag sulat sa atong specification. So isulat lang ninyo diri ano kanay capacitive sensor daw siya no specification yun na no asa na gikuha na sa internet. Power is 6 volts to 30 volt DC, detection distance is 1 to 10 millimeter no servo motor na item number no so yan na ang pagsulat sa and then ani ang next na to is katong assemble the components assemble the components. Okay, ana nasabtan ba ang pagsulat sa preparation of components? So preparation components mag-describe po mo dira no description po mo dira na these are the following no may example lang no kang ay nasa example dito no asa to example nasa example dito na description ana na
The materials of the development project were collected and gathered. Preparahan lang sila, no? Kinapiyahay na siguro sila ba? Okay, so atong i-kaan class na atong tarungon ng atong oy, sa man so nag-prepare kog ChatGPT o black box AI ara ha. Materials for development project please revise this one, revise na to, no? Kasi na-apply ihatag ni ChatGPT nga nindot na pagka describe, revise na to. Project material. So the material used in the development project were carefully selected and gathered. This include the following components along with their corresponding description and specification. Mas nindot ni siya class. So inana ra gyud no, so una wala good may AI, wala pa ni AI ha. So paning kamot naning ang mga jantin na gyud naning kamot anig kuan writings nila, creative writings daw nila tawag ani. Sila ra gyud nag-compose sa ilang writings. Although naghatag ko tag guides nila ani, mga guide. Hana man wala naman. Hinay man tong hinay ba sa atong kuan? Control C, itong isulat, Control V, nara, no? So inana siya. Okay, so muna no, muna ang pagbuhat sa atong simple gapo ng format na. Sige po ang format. Okay, so the image and specification. Okay, kana no. Next, anak class is katong assemble na ta, no? Assemble of the components. So follow lang sa akong guide ha. Okay? Unsay nasa assemble of components, no? So isulat niyo sa symbol of components, unlike sa ilang diri di lang tani, no? Kanang example ani ato yung tarungon, no? Tarungon na to ang pagbuot symbol. So diri na ang connection awara gani sa man na grupo. Water level. Okay? Pag ganyan na human, siguro na nag-away siguro ng mga grupuhan Kung man na human, okay. Symbol naray lang. Okay, so mo na ilang giba sa una, no? Symbol, no? Ila mo na hara, no? First nagkuha pa sila, no? Interface 1 the code is uploaded and in this phase, once the code is uploaded to the Arduino Uno using the materials. So ang yung buhatot na ni, sulat mo magbuhat jud mo ginani class, no. Pero dili ginani. Kay man kay ni grabe man kayo kana gi-connect si alarm bell dito sa atong voltage relay. And then this kani. So ako ning buhaton ha. Try na ako nagbuhat. Siya ako. Ano yung pagbuhat, no? Control C. Ito ko sa tungkuan. Sample lang ha. Sample lang ni. Control V ko diri. Ako na siyang i-drag diri siya. Drag. So, and then ato ko diri kana si alarm bell, si alarm electric bell, ato ning sample lang ni sa ilang project, no? Example kani, no? Ako na i-connect.
So makita ninyo na ay duha ka wire, na ay duha ka wire dire, si positive ug si negative na siya. And then ito ta dire so kana yung project naara gyud na sa internet class naara gyud na sa YouTube baka ha yung makita naa na yung mga dito class kanang kanabitaw tutorial na yun unsay asa i-connect kinsay unsa na pin ang i-connect inana ba ana dira for example kani no so atong buhaton ani mag-insert ko insert ko isa ka line lang no sige line so kani kana siya na line ako ra siyang no extend na then ko ang sa ng laptop is done ni gini siya. Okay, next is kani example ana sa pag connect ana no i-connect na to okay so mali ko class okay pag connect and then next connect na po nato na sa isa no isa i-connect and then kini connect na to dres tunga ano siya no assuming niya paano gud no kanang siya pag connect na so no example connect so nakita ninyo class no nga kuan kani bitaw kani ato nang i-delete na ko niya ano ko dira then another line na pod connect ko dira kana bali putol na siya putol na sila okay putol kay kani siya click mo to sa outlet no click mo sa outlet sa katag kuan ko image sa outlet katag image sa outlet image outlet mail outlet image mail outlet image sample lang ni so need kog mail outlet image kani mga inani class sige may nani try ito na ina itong internet man sa balay kanino oy paan man may lamig may tatang image ani so ito na yung gikuan be Google lang no Google nara kita na kuan ba tara so sa matong kanay ka copy image lang tanong copy image so pwede na ko copy image lata ko duri control V ko tara no ganyan text lang no hindi na ito pagamyon so nga itong i-connect dito sa outlet sa atong ana siya so no sample lang no line wire na din ka wire so tuha ka buok
Mm. Mm. Ano na? Sample lang na yun na. So, connect na sila. Okay? No? Sample, connect na sila. And then, diyan na pod, so, tulo man nakapin the class tulo kapin. So, pagkita na itong positive, negative, positive, negative, ang positive, i-connect sa positive, VCC, no? Inana siya. So, na-gets ninyo? Na-gets ninyo akong ang mahitabo sa yung symbol. So, isang pula din ay positive, na isa ka, button sa button na to dara, no? Din ang isa na pod na si ground, isulat ato si ground sa full man si ground, no? Ay, ano lang ninyo, i-click niya kang ground, no? Asa si ground, nara si ground, sample mo na si ground, na tarungan ninyo pagka scan lang. Then isa is VCC, no? Isa is VCC. Isa is VCC. Okay. Isa is VCC. Isa is VCC. Ana, no? So, inanaan pag assemble. At tas kabalo mo sa inyong sa yung connection ninyo sa inyong kuan ninyo ibutang ang mga connection, no? Inana ang pagsulat sa assemble of components. Okay? Sabitan ba, for example, kay na po si RTC module, no? Ito na po nang ibutang si control C na punta sa RTC module at example na RTC module niya. Sige, i-connect na po sa ito module, na po na kay kani si RTC kuan ni time, real time clock man siya RTC module. So unsay naka time sa tong kuan plus laptop mo po yung time nga iyang kuan sa diri sa tong Arduino. Siya na po mag-set sa time kung na yung program niya nga every kanina oras ma-trigger ding alarm pag maabot og 1 hour na, no? Real time gid siya. Mo nang gitawag sa RTC module. Yung mga ana na mga components na to sa. Okay, so pag nahuman na mo, kompleto na inyong pagsulat sa symbol components, inyo din yung ikuan class kanang sorry na paan. Sorry. Inyo din yung inyo din yung i-group sila. Group din sila. Example, control na ko na sila tanan. Imong ano ba na imos lang i-click sa tanan, no? Kana shift ko ana mga tanan mga kuan, no? Sample kana, no? Sample kana yan. Imong kan ba i-select sila tanan wire, no? Assume na select na nako tanan, i-group din niyo. I-right click ka, i-group ninyo. Group para click ka na, i-click na group na siya, no? I-group na, imo ding i-format border ka, no? Border. Sample lang. Na border na, no? Okay. Asa naman tong border? Na border. Sila mata na border. Control C. Maghatag magbali mag-border mo ba? Border niya. Group sa inyo. Pwede na po dala ninyo kung di maglisod mo. Shift ang line gapon. Back line border. Mura sa imong gi-frame ba? Frame. Okay, pag guman na okay na. Nasa na border mo tanan. Control Z tabi.
kung okay na tanang class, inyo ding description din mo, yung description dayon sa inyong mga sa inyong figure, sa yung assembling na component. Description din mo dira in a paragraph form. Okay, do you know is connected to the sample ana ka nga the electric bell or the bell is connected to the voltage relay. Okay, voltage relay component ana no, as shown in the figure ana connect nyo. So i-describe na pwede ka nang ikuan si tawag ani si ChatGPT, siya na yung describe, iyo lang i-copy paste, iyo lang i-snipping tool. Try na ko snipping tool na ko ha. Try. Ako na. Kanina sa wag sa nako. Sample lang. Snipping tool nako, no? Snipping tool. Kana no? Kana image. Kung kapuyan mo describe pwede si ChatGPT or si Blackbox AI. Si Blackbox AI class mo na ang makusog mo code. Si Blackbox AI unsa na code kaya na i-code niyo yung project, basta itagaw lang prompt. Ingna lang ko pag di gana kay tabangan ta mo sa program. Okay, so inana and then please describe this image as to the connection, no, and purpose pwede po na po yung purpose. Okay, sige, let's try. Ano to kung kaya ni asan na itong image na to? Itong image dapat na ko inik kaya itong internet nakasabot na no? Connection, the image illustrates the components of original flow, easy power plug, and easy power diode is connected to the relay module through jumping wires. Okay, supplying control signals and power, no, VCC and signal pin. The relay module acts as a connect switch that allows Arduino to simply control the high voltage AC device. One wire from the AC so inyo lang i-connect class, inyo lang i-paragraph form na paragraph form. Okay, the purpose of this na. So pwede na ni, no? Pwede inyo din i-paragraph form para lindot ang pagka-describe. Okay, so inana lang sa ang atong buhaton. So this is a good for 50 points and 50 points sa atong preparation sa materials and prepare 50 points for the kuan class assemble of components. Okay, so 100 tanan. So kada sa i-submit next week, submit niyo next week, and that's the time niya mahuman na ninyo ni, that's the time niya mag-defend data. Pwede nga na ta mag-defend class, no, kung nahuman good mo sa yung project. That's why sa yun na yung mga project class achievable ra gyud na siya, no, achievable. As I said, achievable. So kumpletuhan lang gyud ang materials, then code din ta, no, coding duula lang gyud ko, no, kung naman naglisod mo sa pag code kailan tawo na to yung materials yung gipalit. Okay, duula lang ko. So good kay silang grupo ni Chris, no, I think si Chris pinahuman ang ilang project imo ang miniature model og manuscript na lang. That is good, no, ana yun hayag yun ang hayag kay silang Chris, no, na grupo. Okay, so mauro to class. So I hope na-follow ninyo ang pagbuhat sa methodology and how to write methodology in preparation of materials and this assemble of materials. Okay, so
Ingat din yung ikuan class ha. Ako na lang sa room na ta mag-print. Okay, sa room na ta mag-print. So unya, I will kuan unya no, will make recorded video gapon lessons for the physics 2. Our topic is kuan class. Tong electromagnetic waves, light as an electromagnetic wave. Then geometric optics, pwede na to ipadayon for your kuan na put na fourth quarter na topic, no, included in fourth quarter na topic. Okay, so ora to no, ang kaulan nun. Okay, goodbye, see you next week class, see you next week. So bye bye, hanggang sa huling pagkikita, paalam.